तो मु एटा कहया पे चाहिए हाँ सप्ताहे मु करची कोलकाता जाइतिली कोलकाता आम करिछु ओडावासी क्षमा प्रार्थना मागुची ये जो साहू भाउजर जो भिडटा जो आज माने वर्ष तलर जो भिडटा भाइराल होता मु आज्ञा मोर गोटे 8000 कैमेरार मु भाइराल करदिनी साहू भाउज मो सहित टिके आगु भल संपर्क थिला बेले मुझे भाइराल कर देथिनी आपण माने क्षमा प्रार्थना मागुची आज जो कैमेरा मु 8000 टकर जो ये कर देथिनी आज सेही वाला जिंस आपण मानु देखिया पय जे आपण भी मध्य चाहिए कार आउ कार वीडियो भी मध्य भाइराल करि पारि देखो यही जो भाई जनक मत 8000 कैमेरा देते मु साहू भाउजर भिडियो मु पक्का भाई भाइराल करदेली आज आउरी निशा मर साहू जतिक अच्छा भिडियो केମିତି भाइराल हम आ जो मैंने भाई नुआ नुआ यूजर सब आउछन मार्केट को आउछन निश्चित मोबाइल टिके भल होई पारने निश्चित भाई कम पैसा रो हां 4K दरकार की भल पूरा HD क्वालिटी तुम साहू भाउजर भली भाइराल हो भल की माने पूरा घाटी देमी तो पूरा घाटी दे माने पूरा 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 माने कहली तळ कुतर मुंड कुतर मूल सहकार देखा जीवो नेशनल तो नु पूरा इंटरनेशनल लेवल रही आउ सेटा एबे टिके प्रोसेसिंग रे चली साहू कौन दरकार भाई तो रूम पूरा ये करदेबा आ जो भाउज माने सब नाचुन ना तुम मोबाइल केते व्यापार करियो बा आज गोटे कैमेरा फेमरा नहीं जा भाई आज तुम भल प्राइस देखे भाई तो हमको 8000 टका गोटे भल कैमेरा देखो भाई हमर बहुत पैसा कम भाई बुझलो ना 8000 बाप रे एते बड़ कैमेरा 8000 टका रे कंडीशन टिके भल लागुनी की हां भाई बढ़िया है आउ न आउ टिके पूरा नुवा कंडीशन पूरा एटा साहू भाउज पूरा भाइराल हो ना बा साहू भाउज एटा देख तो भाई नहीं छी मु निशा मरण भाई अधिका पैसा देखि बुझलो भाई आउ टिके देखलो आउ माने निशा मरण भाई देख भल एटा भल टिके जूम करबो की हां जूम टाणी टाणी हां भाई तो भल 120x जूम बस एटा केते भाई प्राइस 5000 टका हैं 5000 मात्र पूरा रील्स फिल्स भाई पूरा बढ़िया तो आहा बढ़िया है भाई एटा केते अछि एटा 60000 अछि 60000 मतलब भाई बना निशा मरण भाई बढ़िया अधिका प्राइस टिके भल की टिके देखुना एटा देखो एमते गोटे नै जो एका तरह के पके के केते ए छात पर ठेई से निशा मरण छात पर टाणीओ हां बस जिनसरा देखिलो देखन निशा ना देख देख तो काम को सारी काढे मैच रो देखले बाप रे हे रे खोजिला बोल तो खोजिला थी वाह भाई एटा केते अछि बा बेसी नहीं गोटे 1 लाख टका पड़ियो मात्र मात्र 1 लाख टका मात्र 1 लाख टका नुआ तो कि 2 लाख टका पड़ जिवो दे देखो 2 लाख टका के आपन को देखो सेकंड हैंड कैमरा हब रे आपन माने जा रेट अछि आपन आधा प्राइस रेट मिल जो पुरे 7 दिन भाई वारंटी दबो कि मो फैन फॉलोअर आसी माने काई मु देखि तो अलवा जगह भाई वारंटी दउ ना दे भाई मो वारंटी नहीं समस्त को चेकिंग वारंटी भाई 7 दिन ना बस चेकिंग वारंटी अछि भाई आउट पूरे पछ तो पूरे देखो आउट देखो भाई देखो एते सब भाई जो कैमरा जो ता लेंस बेंच सब फ्री अछि सब भाई लेंस सब फ्री अछि भाई कैमरा देबी लेंस भी देबी चार्जर भी देबी बैटरी भी देबी ता सहित नवा पई बैक भी देबी आ कोन स्टैंड भी दरकार है स्टैंड भी भाई देबे ये बढ़िया प्राइस पड़ी आ भाई ये सब केते अछि एटा मात्र 10000 टका 10000 देखु तो एटा मॉडल कोन भाई 33 टी हां 34 टी मात्र 12000 टका 12000 देखो 12000 टका रे कैमरा देखु तो बढ़िया आइछ बा बढ़िया पर टक हे चलछे भाई आउटी देखो एटा केते अछि मात्र 15000 टका मात्र 15000 टका देखु 15000 टका कैमरा देखो देखि जो क्वालिटी देखि जो ना 20000 टका 20000 देखो 20000 टका रे अछि भाई आउ देखलो आउ देखिबो मिररलेस 4K हां 25000 टका 25000 देखो 25000 टका 25000 टका बडल लुंस अछि पूरा जूम करी पूरा जुआडो एका पूरा तो बढ़िया है जे भाई आउ देखलो देखो जति को सब देखो ने एट भाई आउरी गोटे अछि हां 25000 टका ए देखो 25000 टका देखो तो पूरा ये वाला देखो हाय ए देखियो एडी फोटो उठे बुझलो 25000 के भाई अरे भाई ब्लॉगिंग कैमरा हां ब्लॉग बस यही तो दरकार लोक को तो यही ब्लॉगिंग कैमरा दे एते भाई देखला पर फास्ट एटा तो मु देखे दे भाई केते ब्लॉगिंग गोटे नहीं दीटा नहीं एका 3 पीस तो आइची हां एका तो पैसा सब मात्र 38000 नहीं कि 45000 टका 38000 45000 আছে তুমি আসো ভাই দেখো ভাই और যা कहउछ कि ना हम फैन फॉलोअर आसो के नेगोशिएशन करिवो आपण बसितले भी जने आसिले नै कि गले ना हां भाई हमने हां भाई जा रेट कहबो ता दबो भाई भाई आउ जो 150 भी काटे हो नेगोशिएशन देबो आगो कहबे हमबेला धरेबु नै भाई आउ देखो त मन को दोनो पाखो पुराना कैमराटा अछि भाई आपण जते जहा पुराना कैमरा अछि हला
DSLR वाला मेमोरी वाला आनिके आसंत भाई एक्सचेंज भाई ହେଇଯିବ ତମେ କ୍ୟାମେରା ସହିତ ଇଏ ବି ଡ୍ରୋନ୍ ବେପାର ବି ଚାଲିଛି ଭାଇ ସବୁ ଚାଲିଛି ଭାଇ Sensor वाला ଡ୍ରୋନ୍ ଖାଲି ବି ନାହିଁ ଭାଇ ତା ସହିତ ବି ଲାପଟପ ବି ଏଇଠି ଅଛି ବାସ୍ ଏଇଠୁ ନବ ଫଟୋ ଉଠେଇବ ଏଥିରେ ଏଡିଟ କରିବ ୟୁଟ୍ୟୁବ ବାସ୍ ଲାପଟପ ବି ଅଛି ଭାଇ ପ୍ରାଇସ୍ ଟା କେତେ ଅଛି ନା ବେଶୀ ନାହିଁ 25,000 ଟଙ୍କା ମାତ୍ର 25,000 କି ନୂଆ କିନା ଭାଇ ଆପଣ କମ ଦରକାର ଏଇଠି 15,000 ଟଙ୍କା ଅଛି ଭାଇ ହାଇ 15,000 ଟଙ୍କାର ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ହାଇ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ନୂଆ କିନା ଟଙ୍କା 40,000 50,000 ପଡିବ କିନ୍ତୁ ବେଶୀ ଦିନ ବି ୟୁଜ ଭାଇ କେତେ ଦିନ ଯାଇ ୟୁଜ ହେଇଛି 1.5 ବର୍ଷ 1.5 ବର୍ଷ ୟୁଜ ହେଇଛି ବାସ୍ ଆଉ କଣ ଦରକାର ଭାଇ ଖାଲି କଣ ଇଏ କରିଦେଲେ ହବ ଭଲ ବି ସାଉଣ୍ଡ ଟିକେ ଦରକାର ନା ମାଇକ ବି ଥୁଆ ହେଇଛି ଭାଇ ଦେଖ ଇଏ କଣ ନା ଡିଜି ଜଗର ସେକେଣ୍ଡ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଜିନିଷ ବି ଏଠି ଅଛି ବୁଝିଲ ଆପଣ ମାନେ ସେକେଣ୍ଡ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ବି ଅଛି ନୂଆ ବି ଅଛି ନୂଆ ଭାଇ ବି ବିକୁଛନ୍ତି ବୁଝିଲ ଡିଜି ଜଗର ପୁରା ବଢିଆ ପୁରା ଅଛି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଆପଣ ମତେ ଦେଖିଲେ ଆଉ ଭାଇ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ବେଶୀ ଗୋଟେ ଭଲ ଖୁସି ନାଇଲା ତମେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବାପୁଜୀ ନଗର ଲାଇନ ନମ୍ବର 2 ର କରୁଛ ଆଉ ସମ୍ବଲପୁର ବି ମଧ୍ୟ ଖୋଲା ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ସେଠି ସମ୍ବଲପୁର ଭାଇ କେମିତି କଣ ଯିବା ପାଇଁ ଟିକେ ଲୋକେସନ ସମ୍ବଲପୁରରେ ଭାଇ ଆପଣ ଯୋଉ ବିଶାଲ ମେଗାମାର୍ଟ ଅଛି ହଁ ତା ସାଇଡ ବିଲ୍ଡିଂ ଟା ବାସ୍ ନମ୍ବର ବି ସେଠି ନମ୍ବର ବି ଚଢେଇ ଦଉଛୁ ବୁଝିଲ ଚଢେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଭାଇ ସବୁ ଚଢେଇ ଆପଣ ମତେ ଦେଖିଲେ ବହୁତ କ୍ୟାମେରା ତ ଏମିତି ଅଛି ଭାଇ ଏଇଠି ଆଉ ଗୋଟେ ରହିଗଲା ଓ ଇଏ କଣ GoPro GoPro ଏଟା କେତେ ଭାଇ ବ୍ଲଗିଂ କରିବେ ରାଇଡିଂ ପାଇଁ କି ୟୁଜ କରିବେ ଏଟା କେତେ ଅଛି ଭାଇ ବେଶୀ ନାହିଁ ମାତ୍ର 15,000 ଟଙ୍କା ମାତ୍ର 15,000 ଟଙ୍କାର ଅଛି ଭାଇ କମରେ ଦରକାର ଏଇଠି 8,000 ଟଙ୍କା ଭାଇ ଥୁଆ ହେଇଛି 8,000 ଟଙ୍କାର ହାଇ ଭାଇ ଯଦି 8 ଜଣ କ୍ୟାମେରା ନବ ଇଏ ଯୋଉ ଷ୍ଟିକରିଂ ଯୋଉଟା ହେଇନି ନା ବଢିଆ ଡିଜାଇନ କି ସେଇ ଷ୍ଟିକରିଂ ଭାଇ ଅଛି ଷ୍ଟିକରିଂ ବି କରାହବ GoPro ବି ହବ କ୍ୟାମେରା ବି ହବ ଲାପଟପ ରେ ହବ ମୋବାଇଲ ହବ ସବୁର ଷ୍ଟିକରିଂ ଭାଇ ଅଛି ଏଇଭଳିଆ ସବୁ ଷ୍ଟିକରିଂ ଭାଇ କରା ହେଇକି ଲାପଟପ ବି ଷ୍ଟିକରିଂ କରୁଛ ସବୁ ଭାଇ ଖାଲି ଜଣେ ଜଣେ ଲାପଟପ ଷ୍ଟିକରିଂ କରିବା ପାଇଁ ଆସିବ କରିବ ତ କରିହବ ବାସ୍ ଆଉ କଣ ଦରକାର ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ସବୁ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ଅଛି ଗୋଟିଏ ଛାତ ତଳେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ଏଠି ସବୁ ମିଳୁଛି ପାଇଯିବେ କିଛି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ଏ ବେକାର ହେଇକି ବୁଲିଲେ ଲାଭ କଣ ଯଦି 5 ଜଣ ସେକେଣ୍ଡ ହ୍ୟାଣ୍ଡ କ୍ୟାମେରା ଗୋଟେ ନେଇକି ଭିଡିଓ କରନ୍ତୁ ଭାଉଜ ଭିଡିଓ ଆମେ ଯେମିତି କରୁଛୁ ସେମିତି କର କିଛି ଦୁଃଖ ନାହିଁ ଆଉ ଯଦି କରୁଛନ୍ତି ୟୁଟ୍ୟୁବ ସୁବିଧା ଯଦି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆଉ ଏମିତି କରନ୍ତୁ ବହୁତ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ଅଛି ଆହୁରି ବି ମାନେ ତାଙ୍କର ମାନେ ତଳେ ବହୁତ ଷ୍ଟକ୍ ମାଲ ଭାଇ ଅଛି ଟିକେ ୱେଡିଂ ଆଡକୁ ପଳାନ୍ତୁ ଟିକେ ବ୍ଲଗିଂ ଆଡୁ ନାହିଁ ଖାଲି ୱେଡିଂ କ୍ୟାମେରା ବି ଭାଇ ମୋ ପାଖରେ ଭାଇ ବାହାଘରିଆ ପ୍ରପୋଜାଲ ପାଇଁ ସବୁ ବାହାଘରିଆ କ୍ୟାମେରା ଥୁଆ ହେଇଛି ଭାଇ ଏଗୁଡା ସବୁ ଫୁଲ ଫ୍ରେମ୍ କ୍ୟାମେରା ଭାଇ Z6 ହେଇଗଲା Mark 4 ହେଇଗଲା Mark 3 ହେଇଗଲା ବାସ୍ ମାନେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଅଛି ଆପଣ ବାହାଘରିଆ ପ୍ରପୋଜାଲ ପାଇଁ ବହୁତ ଅଛି ଫଟୋଗ୍ରାଫି ପାଇଁ ଅଛି ବହୁତ ଅଛି ଆପଣ କିଛି ଭାବିବା ନାହିଁ ଉପରେ ଖାଲି ନମ୍ବର କଲ୍ କରାହେଇଛି ଆହୁରି ବହୁତ ଷ୍ଟକ୍ ଅଛି ମାଲ କିନ୍ତୁ ଦେଖେଇ ହଉନି ସବୁ କିଛି ଆପଣ କଲ୍ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯାହା ଦରକାର ଭାଇଙ୍କ ଥରୁ କଲ୍ କରି ନିଅନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଆଉ କୋଉଠି ଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ ଆପଣ ଠକାମିର ବି ମଧ୍ୟ ଶିକାର ହେଇପାରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ 7 ଦିନ ୱାରେଣ୍ଟି ଆପଣଙ୍କୁ କେହି ବି ଦଉନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି କ୍ୟାମେରା ନା କଣ ସେକେଣ୍ଡ ହ୍ୟାଣ୍ଡ କ୍ୟାମେରା ଉପରେ ଏ ସବୁ ଜିନିଷ ମିଳୁଛି 7 ଦିନ ଆପଣଙ୍କୁ ୱାରେଣ୍ଟି ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ବଲପୁର ଦରକାର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଦରକାର ଗୁଗଲ ଓପନ କରନ୍ତୁ ସେକେଣ୍ଡ ହ୍ୟାଣ୍ଡ କ୍ୟାମେରା ଭୁବନେଶ୍ୱର ସମ୍ବଲପୁର ଭାଇ ସର୍ଚ୍ଚ କରିଦିଅନ୍ତୁ 2 ଟଙ୍କା ଲୋକେସନ ପଳେଇ ଆସିବ ଆଉ କଣ ଦରକାର ବହୁତ ଅଛି ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିଲେ ଆଉ ଯୋଉଟା ଦରକାର ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ଆସି ବୁକିଂ କରନ୍ତୁ